3, 2, 1, action! Cut! Bakit, Direk? Pambira ka. Ba't dumidila ka? Hindi naman dumidila si Hindi. Thomas Shelby. Maangas nga, Direk, di ba? Hindi ka naman si Cardo. Dumidila eh. Cardo ka ba? Hindi. Oh, ba't dumidila Thomas ka? Shelby. Thomas Shelby. Sorry. Di pala dumidila si Pambira Thomas ka Shelby. Thomas Kala ko Shelby. kasi Cardo Dalisa eh. Thomas Shelby pala, Direk. Mas magandang mamatay sa kamay ng kalaban, ngunit masakit mamatay sa kamay ng katabi. Cut! Mali! Bakit? Ano bang role mo? Asyong Salonga ka ba? Hindi ka naman si Asyong Salonga eh. Ano bang role ko? Thomas Shelby ang role mo. Like Thomas Shelby. Sorry. Kala Astig. ko kasi Asyong Salonga eh. Hindi nga si Asyong Salonga. Take Thomas two, Shelby. direct. Sige, take two tayo ha. Take two. Take two. Anong ulit yung role ko? Thomas Shelby. Angasan mo, yung astig. Di ba? Yung mukhang matapang. Parang Thomas Shelby, direct, no? Oo. Okay. Okay, game. Ayusin mo ha, papalo ko yung baril sa ulo mo. Yan. Ganyan kaangas. Pangit ng mukha mo. Sige na, take na. Sayang oras. Okay, take Bisa two, mo. direct. Take two. Oo, take two. Take two. Oo, sige na. Action na. 3, 2, 1, action! Cut! Bakit, direct? Pambira ka. Ba't dumidila ka? Hindi naman dumidila si Hindi. Thomas Shelby. Maangas nga, direct, di ba? Hindi ka naman si Cardo. Dumidila eh. Cardo ka ba? Hindi. Oh, ba't dumidila Thomas ka? Shelby. Thomas Shelby. Sorry. Di pala dumidila si Pambira Thomas ka Shelby. Thomas Kala ko Shelby. kasi Cardo Dalisa eh. Thomas Shelby pala, direct. Oh, sige. Take three, three, direct. Kanina ka Gagalingan pa, mo na, sayang take oras. three. Oh, sige, take 3. Kanina ka pa puro take. Ayos naman, direct. Ayusin mo O, naman, direct. ayusin mo na. Sige. Sayang Take two, oras. direct. Pasensya ka na, Diba? direct, O, sige na, take Lagi ko 3. napapanood si Cardo eh. Kaya nagagaya ko Thomas eh. Shelby Dami mo Take three. sinasabi. O, ready na. 3, 2, 1, action! Cut! Ay, Ba't ganyan? Lito lapit ka ba? Hindi ka naman si nga Lito pala, Lapid. Thomas Shelby. Naiisip ko kasi Lito Lapid, direct eh. Pasensya ka na Thomas ulit. Shelby, hindi Lito Ulitin ko na Lapid. lang. Take 4, direct. Take 4. Take 4 na Oo, naman. magaling na artista ako, Anong direct. oras na sayang oras. Sige, Ulitin ko take na lang, 4, direct. pagbibigyan kita. Akala ko Lito Lapid eh. Thomas Shelby nga. Bobo ka ba? Pasensya ka na, direct ha. Ulitin ko na Sige, lang. take 4. Ayusin Take mo na. 4, direct. Take 4. Oo, take 4 na nga. Ano ba itong kinuha nyo? May dialogue ba, direct? Meron. Ikaw nang bahala sa dialogue. Sige, direct. Okay? Ako nang bahala Sige sa na. dialogue. Position na. Kanina pa. Ano ba itong kinuha nyo? Okay. Ready na. Para matapos na to. 3, 2, 1, action. Isang bala ka lang. Cut! Anong isang bala ka lang? Ay, FPJ ka ba? oo nga pala, Thomas Shelby, direct. Thomas Shelby Nakalimutan nga ko. maangas. Ulit, direct. Take 5, take 5. Take 5 na naman. Hindi, Pambira direct. ng oras Pagbigyan na. na ako ngayon. Sige na, gusto kong maging Dialogue artista mo, eh. Gusto ayusin kong mo. Hindi sumikat ka eh. naman si PJ, Gusto kong isang makilala bala ka lang. akong maangas eh. Astig eh. Ano? Maangas nga Thomas Sige Shelby. na, direct. Pagbigyan mo na Hindi ako. naman yung binabang Siya na lang. dialogue. Take 5. Last.